अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह दांत के दर्द के लिए ये दुआ है, इसको याद करेंगे। जिस किसी को भी दांत में दर्द हो तो वो दाएं हाथ की उंगली वहां रखें और ये दुआ पढ़े तो इंशाअल्लाह दांत का दर्द खत्म हो जाएगा। दुआ को पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ हा या ऐन صاد حميم عين سين قاف لا إله إلا هو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وله ما سكن في الليل والنهار. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد حميم عين سين قاف لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.